Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratu sayyidina nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim Syekh Burhanuddin Ibrahim Azhar Al-Hanafi Butina walidi wa amadina amadina Syekh al-Alina Syekh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Halaman 36. Ini masih pasal keempat ya. Pasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqirihi lan iku setengah saking mulyaake guru tauqiru auladihi utawi mulyakaken putra-putrane guru waman lan wong ta'allaku kang gegandengan sapa man bihi kelawan guru. Sebagian dari memuliakan guru yaitu memuliakan putra-putranya beliau, putra-putra guru kita dan orang-orang yang bersambung dengan guru kita, apakah itu keluarga, keponaan, bibi dan lain sebagainya, pokoknya yang sambung dengan guru. Tapi rata-rata biasanya putrane kiai itu rada betik-betik yo. Rada geleleng-geleleng. Tapi jangan ditiru. Karena itu putra kiai, putra-putra guru-guru biasanya kan nakal-nakal loh. Tapi itu bisa balik loh. Suatu saat dia akan ngalim. Beda dengan putrane wong-wong biasa-biasa. Wa kana lan ana sapa ustaduna guru ingsun Syekhul Islami rupane Syekhul Islam Burhanuddin Kiai Burhanuddin Shahibul Hidayah kang kagungan kitab Hidayah rahimahullahu alaihi iku yahke nyeritakake sapa Syekh anna wahidan setune wong suci ming kibari a'immati Bukhara saking agung-agunge pira-pira imam negara Bukhara iku kana ana sapa wahid iku yadli sulungguh sapa wahid majlis sadarse ing panggonane pengajian wa kana lan ana sapa wahid iku yakum ngatur sapa wahid fi khilalid darsi ing dalam sela-selane pengajian ahyaan ing dalam pira-pira mangsa wa sa'aluhu lan padha takon sapa wong akeh ing wahid anhu saking oleh ngadeg wa kulan ngendika sapa wahid inna bena ustadi setuhune putrane guru ingsun iku yang abu dolanan sapa ibnun ma'asibyani sartane pira-pira bocah fisikati ing dalem lurung utawa dalan faidaro ayatu mongko nalikane waro sapa ingsun ing ibnun aku mongko ngadeg sapa ingsun lahu krana ibnun ta'diman krana ngagungake lil ustadi marang guru ingsun. Ini ada Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, pengarang kitab Hidayah. Beliau berkata, inna wahidan min kibari a'immati Bukhara. Sesungguhnya ada seorang syekh, yaitu guru penggedene imam-imam negara Bukhara itu. Ada seorang alim ulama. Beliau itu sedang mengadakan pengajian, suatu pengajian, mengisi pengajian, terus pada di tengah-tengah mengisi pengajian tersebut beliau berdiri. Beliau berdiri, terus duduk lagi. Terus ditanyakan sama jamaahnya itu ditanyakan, kenapa Syekh jenengan kok berdiri tadi? Inna bena ustadi yal abu ma'asubyani. Sesungguhnya ada putra dari guru saya, tadi sedang bermain dengan anak-anak di jalan ini. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'diman lil ustadi. Dan ketika saya melihat anak tersebut, putra gurunya, beliau berdiri itu ta'diman lil ustadi, memuliakan gurunya. Jadi ini muliane anak putrane guru itu sama dengan memuliakan guru. Wal qadi lan utawi qadi al-imam kang dadi Imam Fakhruddin rupane Fakhruddin al-Arsabandi kang bangsa Arsabandi kana iku kana ana sapa qadi raisal imati iku dadi kepalane pira-pira imam bimar wa ana ing negara Marwa kana lan ana sapa sultan iku yahtarimuhu mulyaake sapa sultan ing qadi
goyatal ikhtirami kelawan katoke mulyakaken wa kana lan ana sapa qadi ku yaqulu ngendika sapa qadi innama wajatu angin pestine nemu sapa ingsun hadal mangsiba ing iki derajat bi hormatil ustadi sebab mulyakake guru fa ini mongko setune ingsun kuntu ana sapa ingsun iku akhdimu ngladeni sapa ingsun ustadi ing guru al qadi al imama Aba Yazid Dabusi rupane Kiai Abi Yazid Ad-Dabusi wa kuntulan ana sapa ingsun iku akhdimu ngladeni ingsun ing ustadi wa atbahu lan masakake sapa ingsun to'amau ing daharane ustadi wala aqulu lan ora mangan sapa ingsun menu saking to'am. Ini ada Qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Karena Raisal Aimat bi Marwah. Beliau adalah kepala imam dari negara Marwah. Karena omong beliau ini diangkat jadi kalau sekarang jadi menteri ya. Jadi menteri, wah diangkat jadi menteri. Terus beliau berkata begini. Innama wajatu hadal mangsiba bi hurmatil ustadi. Sesungguhnya saya memperoleh derajat ini, beliau diangkat jadi menteri dan lain sebagainya itu karena hormat kepada gurunya, mulyakake gurune. Fa ini kuntu akhdimu usadil qadi, beliau berkhidmat kepada Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu akhdimu wa atbahu ta'amahu wa la aqulu minhu. Beliau khidmati masakne gurune. Jadi masakan buat gurunya. Terus ya beliau ini enggak makan masakan yang dimasak tadi. Jadi beliau khidmai kalau di pondok sekarang ya jadi anak dalam ya. Jadi anak dalam khidmah masak buat kiainya. Kiainya bernama Aba Yazid Ad-Dabusi. Terus beliau ini enggak makan, sama sekali enggak nyicipi. Tapi kan kalau sekarang kan beda. Wis disuruh le masakno dipangani. Dicicipi dulu. Kiainya belum nyicipi, dicicipi dulu. Ada anggurnya kiainya habis dicicipi santrinya. Ada mangganya kiainya habis dicicipi santri. Keliru ya, enggak wirai. Ini kan wirai boh ini. Wa adwahu ta'amahu wala aqulu minhu. Beliau disuruh masak tapi enggak nyicipi sama sekali, enggak mangan sama sekali. Saking wirai ini hormati muliakan sama gurunya diangkat jadi menteri ini. Wasyaihulan utawi salim kang dadi imam al-jalu kang luhur Syamsul Aimati rupani Syamsul Aimati al-Halwani kang bangsa Halwani rahimahu wa qad kana iku teman-teman ana sapa Syekh kharaja metu sapa Syekh min Bukhara saking negara Bukhara wa sakalanan manggon sapa Syekh fi ba'dil qura ing dalam pira-pira desa ayaman ing dalam pira-pira dina bi hadisatin sebab ana perkara kang anyar teka waqat kang tumiba apa hadisah waqat zarathu lan teman-teman ziarah ing Syekh sapa talamidu santri-santrine Syekh ghairas Syekhil Imamil Qadi sa'aliyani Syekh Imamil Qadi Abi Bakar Zarnuji rupani Syekh Abi Bakar Zarnuji rahimahullah ta'ala faqala mongko ngendika sapa Syekh Halwani lahu maring Abi Bakar hina laqiyatun nalikane kepethuk sapa Syekh Halwani Abi Bakar limada krana apa lam tazurni ora ziarah ing sapa sira ing ingsun faqala moko matur sapa Abu Bakar lahu maring Syekh Halwani kuntu ana sapa ingsun wonten kula masyhulan menika sawek ketungkul bi khidmatil walidati kelawan ngladeni tiyang sepah istri ibu. Kala ngendika sapa Syekh Halwani turzaqul umura den rezekeni sira ing umur wala turzaqul ora den rezekeni sira rona qadar si ing baguse enake deres wakalan ana sapa Abu Bakar iku kadare kaya mengkono-mengkono dawuh Syekh Halwani fa inna maka setune Abu Bakar iku kana ana sapa Abu Bakar iku yaskunu manggon sapa Abu Bakar fi aksari awqati ing dalem akeh-akeh pira-pira wektune Abu Bakar fil qura ing dalam pira-pira desa walam yang tadim hale ora nidom runtut lahu keduwene Abu Bakar zaruji atrapo adres pengajian
Faman mongko utawi sawane wong iku ta'adda lamun dadi lara minus saking wong sapa ustadu gurune wong iku yuhramu mongko diali-alingi sapa man barokatal ilmi ing berkah ilmu wala yang tafiulan ora bisa manfaati sapa wong bi kelawan ilmune illa qalilan angin sithik. Ini cerita ya. Dulu ada syekh bernama Syekh Halwani rahimahullah. Beliau ini ada kunjungan ke suatu desa ya. Desa-desa wis penae omong guru kita atau kiai kita gitu ada pengajian di suatu tempat, suatu desa tersebut. Terus santri-santri daerah tersebut itu, santri-santri alumni daerah itu semuanya pada ziarah kepada Syekh Halwani tersebut. Bodo ziarah kabeh ning gurune pas ketepaan di tempat santri-santri tersebut. Kecuali Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji. Terus suatu saat Syekh Halwani ini bertemu dengan Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji ini terus ditanyai, "Kenapa kamu kok enggak ziarah ketika saya ada di daerah sampean? Kenapa enggak ziarah ke saya?" Faqala lahu kuntu mashulan bi khidmatil walidati. Mohon maaf Syekh, mohon maaf guru, mohon maaf Yai, saya sedang melayani, padahal melayani ibunya ini. Tiang sepai istri, melayani ibu mertua ya, melayani ibu mertuanya. Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji tersebut. Kala ngendika sapa Syekh Halwani, turzakul umura wala turzaku raunaqad darsi. Kamu akan diberi, terus Syekh Halwani gurunya tersebut berkata, kamu diberi rezeki umur, tapi tidak diberi rezeki bagusnya atau enaknya deres. Oh, seperti itu. Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqati. Terus Syekh Abi Bakar Az-Zarnuji tersebut berada di suatu desa dan itu kejadian beneran ya. Beliau walam yang tadi melahu darsa. Beliau dersane pengajiannya itu enggak runtut. Faman ta'ada minhu ustaduhu yuhramu barokatal ilmi walam yantafi'u bihi illa qalilan. Ini yang penting ini. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya ya, iki sampean punya kiai, sampean menyakiti hati kiai ini sampean. Ngomong seperti itu. Yuhramu barokatal ilmi. Kalian akan terhalang berkah ilmu. Berkah ilmu kaling-kalingan. Kalau sekarang ya belum merasakan sampean berkah ilmu. Nanti kalau sudah pulang, wis zaman diteni. Nanti kalau sudah pulang, ilmu saya ini berkah atau enggak, manfaat atau enggak. Nanti terasa loh. Walayan tafiu illa bihi illa qalilan. Terus tidak bisa mengalap manfaat ilmu kecuali sedikit. Ilmu ini manfaat sedikit. Jadi sampai hati-hati tenan. Jangan sampai kita menyakiti hati seorang guru, apalagi kiai kita, guru-guru kita. Wah, kepengin ilmu ini barokah. Sampai seperti itu. Innal mu'allima setuhune guru wa tabibalan dukun utawa dokter iku kilahuma utawi karo-karone mu'allim lan tabib layang sohani iku layang sohani ora gelem mituturi sapa mu'allim lan tabib idahuma nalikane utawi mu'allim lan tabib iku lam yukrama ora dimulyakake sapa mu'allim lan tabib. Sesungguhnya guru dan dokter tersebut itu kilahuma. Keduanya tersebut tidak akan memberi petunjuk, tidak akan nuturi, tidak akan memberi nasihat kepada kita ketika keduanya tersebut tidak dimuliakan. Wis sampean nanti suatu saat kan enggak selamanya jadi santri kan. Kalau sampai jadi guru terus ada santri-santri sing buwetik murid-muridnya sampean enggak begitu memuliakan, sampean bagaimana perilakunya? Paling ya begitu dikarep-karepne, dijar-jarne. Tidak akan dikasih petunjuk pitutur. Fasfir mongko sabara sapa sira lidai ika maring penyakit ira in jafauta lamun mangkot sapa sira tabibah ing dukun utawa penyakit. Wa kena lan rimo sira bijahlika kelawan bodho ira in jafauta lamun mangkot sapa sira mualiman ing wong kang mulang. Dan sabarlah kalian dengan penyakitmu ketika kalian mangkot itu injafauta. Ketika kalian tidak suka dengan dokter, ya wis sabaro dengan penyakitmu.
Nah, ketika kalian sakit kok diobati dokter kok enggak mau, ya wis sabaro karo sakitmu. Wa kena bijalika, dan terimalah kebodohanmu. Yo, terimaan goblokmu ketika kalian mangkot dengan orang yang mengajarkan kalian, dengan guru-guru kalian, mualliman, wong kang mulang kalian. Sampai seperti itu. Terimaan kebodohanmu. Wa kena bijalika. Ketika kalian tidak senang kepada guru-guru kalian, kiai-kiai kalian, orang-orang yang mengajar kalian, ya terimalah kebodohan itu. Insyaallah. Ngati-ngati. Wa hukiyalan den critakaken anal khalifata apa anal khalifata setune khalifah Harun Ar-Rasyid, rupane Harun Ar-Rasyid. Ini Harun Ar-Rasyid itu khalifah, kalau di sekarang ya presiden ya. Presiden. Iku bahasa ngirimake sapa khalifah ibnahu ing putrane khalifah ilal Asmu'i maring Syekh Asmu'i liyu alimahu supaya mulang sapa Asmu'i al ilma ing ibnahu al ilma ing ilmu wal adab lan tata krama farahu mongko weruh sapa khalifah ing Asmu'i yauman ing dalem siji dina yatawaddu hale wudu sapa Asmu'i waya silulan masuwi sapa Asmu'i bijlau ing sukune Syekh Asmu'i babnul khalifah talan utawi putrane khalifah iku yasubu ngesokaken sapa putra alma ing banyu ala rijli ing atase sukune fa'ataba mongko maido sapa al khalifatul khalifah al Asmu'i ing Syekh Asmu'i fi dalika ing dalem mengkono-mengkono ngesokake banyu faqala mongko sapa khalifah innama ba'astuhu angin pastine ngirimaken ing ingsun sapa ingsun ing ibna anak kula ilaika maring panjenengan itu ali mau supaya yen to mulang sampeyan watu adibahulan ing anak kula lan mulang tata krama sampeyan ing ibnau falimada mongko krana apa mboten falimada lam takmurhu mongko krana apa mboten perintah sampeyan ing anak kula bian ya subal ma'a kelawan yen to ngesokake sapa ibna anak kula ing banyu bi hidayatahi kelawan salah sijine tangan wa yatasilalan tangan lorone anak kula wa yatasilalan yen to masuhi sapa anak kula bil ukhra kelawan tangan kang weneh bijelaka ing suku sampeyan. Ini ada cerita ya. Dulu Syekh Khalifah Harun Ar-Rasyid kalau sekarang presiden ya, itu memondokkan anaknya, putranya ke Syekh Asmu'i. Jadi putra presiden dipondokkan kepada Syekh Asmu'i. Wah, gimana ya putra presiden? Sombong. Anak kiai mondok ke pondok yang lain, sombong ya kamu. Anak pejabat, anak kepala desa, anak gubernur, kalau mondok gimana? Sombong apa? Ya Allah. Keliru ya, sombong. Liyu alimahu ilmal wal adab supaya Syekh Asmu'i tersebut mengajarkan ilmu dan adab ya. Yang penting adab. Terus suatu saat itu pas Syekh Khalifah Harun Ar-Rasyid tersebut sambang ke pondoknya, terus tahu kalau putranya tersebut disuruh sama Syekh Asmu'i untuk ngesok nih banyu. Syekh Asmu'i mau wudu, terus putranya tersebut megang airnya, megang penamong di sini megang selang buat wudu, dipegang kedua tangannya tersebut. Terus Syekh Asmu'i gurunya tersebut berwudu. Fa'ataba Khalifat al-Asmu'i bidzalika faqala. Terus sama Syekh Harun Ar-Rasyid dipaido. Syekh Asmu'i tersebut dipaido. Maido. Wis diomongi kena omong. Faqala inna ba'asu ilaika li tu'alimahu wa tu'adibahu falimadzal lam ta'murhu. Sesungguhnya saya mengutus putra saya ke sini, mondok ke sini itu untuk apa? Untuk belajar dan belajar akhlak ya, untuk belajar ilmu dan akhlak adab. Padahal tadi putranya kedua tangannya megang megang air itu. Pena omong megang selang buat wudu. Falimada ta'muruhu bi ayu sobal ma'a bi ihda yadahi wa yatasila bil ukhra rijladi. Kenapa kok enggak yang megang anakku mau, kenapa kok enggak
salah satu tangannya megang airnya, terus salah satu tangannya lagi, tangan yang kanan megang air atau tangan yang kiri megang air, terus tangan yang kanan kon ngosoki kakinya gurunya tersebut, kakinya Syekh Asmu'i. Iki sampai seperti itu Syekh Harun Ar-Rasyid. Ini tujuannya apa? Mulyane gurune ya. Tadi kan gurunya mak nyuruh kedua tangannya megang air. Terus ketahuan Khalifah Harun Ar-Rasyid tersebut sama Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah satu tangannya disuruh megang air, sing tangan sitoke anake mau, kan tangannya ada dua ini ya. Disuruh untuk ngosoki membasuh kakinya gurunya. Sampai seperti itu. Pengen ilmu barokah. Jadi sampai seperti itu. Itu cerita. Wa min ta'dimil ilmi lan iku saking ngagungake ilmu, ta'dimul kitabi utawi ngagungake kitab. Salah satu sebagian dari mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitabnya, memuliakan kitab. Jangan ngaji kitabnya protol, enggak disama. Qur'ane protol, enggak disamai. Ya sam. Coba ini Qur'ane wes gak dijaga, bukan Qur'annya dipakai, waduh kon barokah kon ndi. Pakai Qur'annya sendiri tuh. Yo. Wis fayam baqi li talibil ilmi alla ya'khudal kitaba illa bi taharati. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakunya dikembalikan. Bangkunya dikembalikan. Gimana? Terima kasih.